po, Tita Auring. Lagi Kanina po, po. Tita Auring. Na-miss ko kayo. Gusto na mo makita po kami, Radyo. Punta po kayo dito sa ano to. Ubusin mo yung Good coach. taste. Ba't di po niya na Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal. Roller Bagyo. Roller Bank o Bagyo. Ice cream yummy. Ice cream yummy. good. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Parang yung kay Dr. Love patunaw na eh. Ha? Ano yung kasi? Patunaw. Ano? Ano yung ice cream yummy? Ice cream yummy. Hoy, Ice cream good. para may magpaano. Ah. Yummy. Pakulay to, pakulay. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream good. Iba yung live natin, may sayaw pa. May kasama pang sayaw. Oh. Ginamit mo ba? Iba yung blooming yan, G ngayon talaga. Puta to. May nagkakampan to. Ako, gumagawa pa mo sa Bagyo. Si Angelica, gumagawa. Maganda. Si Coach, lalo gumagawa ko. Si Angelica, may ka-holding hands na. Sabi nga doon sa mga followers, ang gwapo mo pala Kalingap Tata. Personal. Tapos ang bata mo pala tingnan. Sabi ko, ano pala matanda na ko sa YouTube. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Parang nilalamig ako dito Parang sa ice cream ka na lang. Para kang ice cream eh. Para kayong apa. Malay mo, may pa-ice cream Oo bukas. nga. Si Angelica parang apa. Pa-ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Si Angelica parang apa. Pinapatan. Tawa tuloy sila. Oh. Ang sakit! Sabi ni Mrs. Love pangalan ng tabos. Narilit lagi ang tubol. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Shoutout po sa 900k viewers. Uy, nanonood na. Abutin mo natin si Libo. Grabe. Abutin natin na si Libo. Ice cream yummy na kami. Yummy. Ay, sige mo ko tatakal ang gawin. Ice cream yummy. Wala pong brownout sa amin. Ha? Wala brownout. Shoutout po, Riza. Ah, sige. Uy, 827. Wala, 900 ka sana yun. Tumawa tuloy si Mama. Ay, grabe. Salamat po. Thank you po. Uy, grabe. Dami natutuwa po magkasama si Dr. Love at saka si Kuya Tata. Grabe. Gising. Uy, si Ma'am Flor. Oy, Tita Shoutout, Flor! Ma'am Flor. Ikaw nga hinintay ko, Tita Flor! Tita Flor, ikaw nga hinintay ko. Tita Flor! Bakit ngayon ko lang naparamdam, Tita Flor? Tita Flor. Uy! Uy! Grabe talaga si Ma'am Samarinya. Ay, sa Marina. Ma'am Samarinya, thank you so much po. Another palipad. Salamat po. Grabe. Salamat po sa blessing. Alam niya, suot ko. Ay, pagkakulay. Kakulay ko. Ito, kakulay. Oh, ito. Ito. Ice cream yummy. Oh, ito, kulayan mo. Ay, Good. Ice cream yummy. Shit talaga. Ay! Hello! Oh my goodness. Thank you so much sa pagulay. Sino yan? Ice cream yummy. Ronaldo! Ice cream good. Kapatid din? Ice cream isa naman ito yummy. baga? Isa naman ito. Ice cream good. Ice cream good. Palipad. Ice cream Ba't di mo good. nagparang Oh, nagkapog yan. Sa Marinya. Oh, sige, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Mag-ice cream yummy na lang ako. Wala eh. Wala. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Eh, tatawa na lang. Ay! You know? You know? Oh. Ay, thank you so much. Oh, salamat po sa $20. Salamat po. Sino Thank yan? you so much. Ay, $20. Basahin mo. Basahin mo. si Ati po. Oy. Ay, ice cream yummy. Ice cream yummy. yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Grabe. Ice cream good. Ice cream yummy. Meron na po ako tatalin mental sa
Ice cream good. Ayan o, malapit na. Saan sila? Hindi, sumatawag. Hindi na lang. Sige lang. Sige ba? Kapalapitin mo ito. Okay. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Wala po kami pambayad dito sa Guntis, kaya... Ay! Uy! Grabe! Lord, Huwag tayo titigil mga sila niya. Galing ka tayo, Tita Flor. Ice cream yummy. Ice cream door. Ice cream yummy. Ice cream good. 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 Lapit na, lapit na. Oh, yan na. Ay, yan na, yan na. Salamat po. Yan o. Saba. Kulang pa po, pambayad namin dito sa Guntis. Kulang pa po. Ice cream yummy. Ice cream good. 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 Na-hyper po sila Yan na. kasi kinain Malapit nila. na. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala pa rin. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Sumakit na ulo ko, baka takihin ako. Tama na daw. Wala, natawa lang sila. Pero ito lang yun, natin ang pula. Pula na lang. Sana lang, ganito na lang, ganito Ito na. lang, ito lang. Ay! Sa Marinia, thank you so much, Ma'am Sara Marinia. Marina. Ayun, magkano yun? Salamat po. Hala, laki. 1,250, grabe. Ice cream yummy. Tuloy pa rin. Good. Ice cream good. Uy, pinapasit. Si Lord, Lord, nagpahabol pa. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Tatawa si Ma'am Samarina sa atin. Ice cream yummy. Mag-live ako mamaya, ma'am. Next ako. Grabe, natutuwa si Ma'am Nuno sa atin. Oh. Oy. Yummy. Okay. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Salamat po, Ma'am Samarina. Grabe. Hinihingal pa ako. Last na lang daw, isa na lang. Ang hirap maghanap buhay dito sa YouTube. Lakas, 1,000. 1, 2, 2, 3, 4. Ice cream yummy. Oh, ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ang hirap maghanap buhay sa YouTube. Pero salamat pa rin. Salamat po kay Ma'am Samarina. Salamat po talaga, Ma'am Samaria. Ma'am Samarina, sana po ay napasaya namin kayo. O, Bill, magkano, Bill? 1,500 Sana po. po ay 2.5. Kulang pa yung pakulay ni Ma'am. 2.5 po, 2.5. 2.5. Oh, dukot ka, 2.5. Oh, kaya mag-ice cream yummy tayo. 2.5 wala. 2.5. 2.5 wala ba? Okay. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, hindi pa daw. Sabi natin, yummy. Ice cream Kulang. yummy. Kulang pa yung pakulay. Grabe na ano yung ano. 2.5. Ikaw, specially natin to. Sali ka dito. Magsali ka Yan po, dali. hindi po ako nagsisinungaling. 2.5 po ang bill namin. Ice So, cream yummy. isa pang sayaw. Isa pa. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Salamat po. Thank you so much po. Sana napasaya namin kayo. Ah, hinihingal ako pero Ito pala yung picture ng manok. parang Yung manok na hindi naubos. ang hina ako. Spare ribs kasi kinain ko. Ribs, grabe. Spare ribs. Salamat po. Yan. Okay. Isa pa. Magbabayad si Tata. 2.5 po. Pero, di bale. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Yan ang po ako. Walang tulog ni Ice cream. Doktor lang. Walang tulog yan. Ang bagay magpasaya. Ma'am Samaria, sinulit ko talaga yung pakulay mo, ma'am. Ma'am, salamat talaga Ma'am Samarina. Tinggi-tinggi po. Sinulit ko po, ma'am. Salamat po sa Si Coach blessings. kasi di nagpapakita. Tala, si Coach naman. Ice cream yummy. Ikaw, Tayo Coach. apat. Tayo apat. Tayo apat. Isang ano lang, ice cream yummy. Tayo apat. Ice cream yummy. Tayo apat. Eh, uy! Uy! Kaya po! Kay Dil Japan. Japan! Isa pa! Oh. Baka
Isang lapad yan. Isang lapad yan, isang lapad. Magkano isang lapad? 500. 500, baka 10,000. Ah, 10,000. Magkano isang lapad? 10,000. 10,000. O isang lapad. Pa. Ice cream, yummy. Ice cream good. Ice cream 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 yummy. Alam na, iinig na. Basa muna. Basahin mo, may nagsumasayo kami. Wala po na. Puro na nag-aaka. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ayan, salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Ito na yung kinain ko. Grabe, Uy, thank you po. binayaran ko yung pakulay ha. Bayad na ako ha. Ayan, salamat po. Thank you. Hiningan mo ako. Nangyari sa'yo? Nawala yung kinain kong spirit. Ano sa'yo, Dok? No! Grabe, Yung spirit ko naubos. Eh, grabe talaga. Okay. Isa pa. Pa. Sasayaw ako. Sayaw. Pag meron yan, sasayaw ako. Pa. Kahit hingal na ako. Sasayaw ako. Sige nga. Grabe. Mga papula ata. Ask him yun? Inaantay ko. Tayo tayo. Pag may mano, mag-ice kami. Mag-ice cream namin ako. Kami. Sige na. Ayan, sige na. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ayan, salamat po. Mrs. La, balita po kayo dito. Sama na po kayo. Mrs. Lab, malinis na yan. Sis Lab. Halika. Ayan, si Mrs. La. Dali. Grabe, Ask him parang- namin. Marunong na rin. Ay, may nagpalit Ay! pa! Marunong na rin si Mrs. na pagpalibaliwan. Ano yan, Japan yun? Japan? Singapore po, Singapore. Singapore dollar. No? Dali. Sige na. Oh, ayan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's too dami. I feel good. Nagkakahawa mo lang. I feel good. I feel good. Nakahawa mo lang. May sabi sa likod ko. May sabi sa likod ko. Dahil na nabuwan. Para na si Dr. Rob na sabihin mo sa mga espiritu. Ayun. Ang bira Salamat yan. po. Ang ginagawa mo, boss? Ayan. Jacket. Ayan. Okay, thank you po. Salamat po sa nagpakulay. Doon naman po tayo